Wow, lihat teman-teman, di depan kita banyak sekali mainan mobil-mobilan teman-teman. Kita mulai dari sini dulu ya teman-teman. Wah, hai, lihat teman-teman, di depan kita ada dua Thomas. Wadidaw, 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 keren banget teman-teman. Hai, lanjut lagi teman-teman. Lihat, lihat, ada hewan kelinci teman-teman. 4 monyet kecil berlompatan, satu terjatuh dan terbentur. Seorang anak menelpon dan Reki berkata, Asik, asik, asik. Lanjut lagi teman-teman. Widih, lihat teman-teman, ada hewan beruang. Wow, keren banget. Mantul teman-teman, kita lanjut lagi. Wadidaw, 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 lihat teman-teman, ada bus sekolah. Asik, lanjut lagi teman-teman. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, ada kereta cepat. Wow, keren banget teman-teman. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on this farm he had a sheep, E-I-E-I-O. Hai, lanjut lagi teman-teman, kita cari lagi. Wadidaw, lihat teman-teman, di depan kita ada kereta klasik. Mantul teman-teman, lanjut lagi. Oh my god, lihat teman-teman, ada tank baja. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, ada bulldozer. Wow, keren banget. Mantul teman-teman, lanjut lagi. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil ambulan. Wah, hai, lihat teman-teman, ada pesawat tempur. Wow, keren banget. Oh my god, lihat teman-teman, di depan kita ada hewan gajah. Wow, yang satu ini keren banget teman-teman. 4 monyet kecil berlompatan, satu terjatuh dan terbentur. Seorang anak menelpon dan Reki berkata, Wadidaw, 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 lihat teman-teman, di depan kita ada pesawat. Wow, keren banget teman-teman. Asik, asik, asik. Lanjut lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di depan kita ada mobil Tamiya. Oh my god, no, lihat teman-teman, ada hewan burung.
Asik, lanjut lagi teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil polisi. Ahai, wadidaw, 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 lihat teman-teman, ada tower crane. Wow, alat operator teman-teman. Keren, mantul. Lanjut lagi teman-teman. Yang mana lagi? Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, di depan kita ada mobil Tayo. Oh no, lihat teman-teman, di depan kita ada mobil damkar, mobil pemadam kebakaran teman-teman. Ahai, lanjut lagi teman-teman. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, di depan kita ada mobil polisi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di depan kita ada hewan lucu. Hewan panda teman-teman. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on this farm he had a sheep, E-I-E-I-O. Wadidaw, 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 lihat teman-teman, di depan kita ada mobil tangki air teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di depan kita ada kereta Thomas teman-teman. Keren banget. Lanjut lagi teman-teman, lihat ada hewan sapi teman-teman. 4 monyet kecil berlompatan, satu terjatuh dan terbentur. Seorang anak menelpon. Wadidaw, 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 lihat teman-teman, ada alat operator mobil roller teman-teman. Geleng-geleng kepala digeleng-geleng. Siap, lanjut lagi teman-teman. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil ekskavator teman-teman. Oh my god, lihat teman-teman, di depan kita ada mobil damkar, mobil pemadam kebakaran teman-teman. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil molen. Wow, yang satu ini keren. Asik, lanjut lagi teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, di depan kita ada motor balap teman-teman. Yeay, lanjut part 2.
kedua ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman.